जिंदगी की खूबसूरती रिश्तों से है और रिश्ते तभी कायम रहते हैं जब हम मुआफ करना और दरगुजर करना सीख जाते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम सिर्फ एक कैदी हैं इन समाजी रस्मों के, जो हमें साथ रहने और एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देने पर मजबूर कर देती है। मियाँ बीवी का 90% रिश्ता एहसास और रोमांस पर मुनहसर होता है। जिस औरत का शोहर एहसास करने वाला और रोमानवी होता है वो एक जन्नत जैसी जिंदगी गुजारती है। लोग कहते हैं किरदार पर बात आ जाए तो सफाई देना जरूरी हो जाती है, मगर मैं कहती हूँ किरदार पर बात आ जाए तो बात ही खत्म हो जाती है। जिस शख्स से मोहब्बत होती है वो मिले ना मिले मगर उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, फिर चाहे उससे बेहतर या बेहतरीन चीज मिल पाए मगर उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। आप किसी को भी जबरदस्ती दो कामों के लिए मजबूर नहीं कर सकते, एक मोहब्बत और दूसरा इबादत, क्योंकि ये दोनों दिल से होती हैं और दोनों का रिश्ता रूह से जुड़ा होता है। जो औरत उस मर्द को ना संभाल सके जिसने उसे दिल से मोहब्बत की हो, ऐसी औरत बदकिस्मती की बहुत बड़ी मिसाल है। किसी को इतना प्यार दो कि गुंजाइश न छोड़ो, अगर वो फिर भी तुम्हारा न बन सके तो उसे छोड़ दो, क्योंकि वो मोहब्बत का तलबगार ही नहीं बल्कि वो जरूरत का पुजारी है। अकेले रहना भी बुरी आदत में आता है, मगर जब अकेले रहने के आदी होते हैं फिर आप लोगों के पीछे भागना बंद कर देते हैं। जो इंसान किसी को इस्तेमाल करके और उसके साथ मोहब्बत दिखाकर फिर मजबूरी का बहाना बनाकर धोखा देकर उसे छोड़ता है, वो कभी ना कभी खुद से भी ज्यादा दूसरों से इस्तेमाल होकर जिंदगी में दुख सहता है। बुरा वक्त हमेशा गुजर जाता है, चीजें ठीक हो जाती हैं, बस इंसान को आजमाना होता है अल्लाह ने। बानो आपा कहा करती थी कि मुड़कर देखने की जुर्रत वही इंसान करता है जिसे यकीन हो कि पीछे को मुंतजिर होगा। अगर कोई इंसान आपसे मोहब्बत करता है तो उसे खुद से इतना भी दूर मत करें कि उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत, एहसास और कदर की बिल्कुल जगह न रहे। जन्नत की हूरों से भी बढ़कर है वो औरत जिसे ऐसा मर्द मिला है जो हर वक्त उसे प्यार करता है, उसे खुश रखने की कोशिश में लगा रहता है। मैं लड़ने और बर्दाश्त करने से ज्यादा अलग हो जाने के हक में हूँ, क्योंकि आपका नफ्सियाती तौर पर तंदुरुस्त होना मोहब्बत से ज्यादा अहम है। जो आप पर अपने फैसले मुसल्लत करते हैं, यकीन करें वो बाद में आपके करीब भी नहीं लगते, इसलिए अपनी जिंदगी का फैसला खुद करें। खुद को कुर्बानी का बकरा हरगिज ना बनाएं, वरना जिंदगी भर की तकलीफ और पछतावा सुकून से जीने नहीं देगा। मोहब्बत मिट्टी के बने रंग बिरंगे चेहरे देखकर नहीं होती बल्कि रूह से होती है। कभी कभी खूबसूरत चेहरों से भी नहीं होती और हो जाए तो किसी आम से चेहरे से भी हो जाती है और वो हमें दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा लगने लगता है। मोहब्बत का खूबसूरती से कोई ताल्लुक नहीं। दुख की दरारें चेहरों से तो खत्म हो जाती हैं, लेकिन इंसान के अंदर उतरकर उसे एक गोशे को वीरान कर देती हैं जो सिर्फ किसी एक इंसान के लिए मखसूस होती है। दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान वही है जिससे बात करना आसान हो, जिससे मुश्किल में मदद मांगना आसान हो, जो दूसरों के दुख और दर्द में शामिल रहे, जो आंसू पोंछना जानता हो, जो मरहम बनना और मरहम लगाना जानता हो। खुद को ऐसा बनाने की कोशिश जरूर करें। अगर आप ऐसे इंसान हैं तो यकीनन अल्लाह ने आपको बहुत खास बनाया है। माँ से कभी हिसाब मत करना, वरना तुम पर इज्जत के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। औरत का पहला गुरूर उसका हुस्न और आखिरी गुरूर उसके बच्चे होते हैं। वो अपने आखिरी गुरूर को मुकम्मल करने के लिए अपने पहले गुरूर को खाक में मिला देती है। जब दिल टूट जाए तो उठाकर उसी मुसव्वर के पास ले जाओ जिसने उसे बनाया है, क्योंकि उससे बेहतर तो कोई जान ही नहीं सकता कि कौन सा रंग कहाँ भरना है और किस धागे से कहाँ पे बंद लगाना है। अल्लाह जब कोई चीज दिल में डालता है ना तो कहीं ना कहीं नसीब में जगह जरूर रखता है। अल्लाह ना चाहे तो तुम चाह भी नहीं सकते और अल्लाह पाक दिल में तड़प इसीलिए पैदा करता है ताकि तुम दुआ के जरिए उस चीज को हासिल करो। रिश्ते तोड़ना बहुत आसान है, असल समझदारी ये है कि कुछ भी हो जाए
درگزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے، ورنہ رشتہ ختم کرنے کا پچھتاوا آپ کو زندگی بھر سکون سے سونے نہیں دے گا۔ عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے نہ غریبی سے، وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ اگر کوئی اپنی زندگی آپ کی خوشی کے لیے مرتے دم تک اکیلا گزار سکتا ہے تو اس پاگل کو کبھی تنہا مت چھوڑنا، وہ آپ کا اصل مستحق ہے۔ روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے نہ تو پانی۔ لوگ کہتے ہیں کسی کا انتظار بہت اذیت ناک ہوتا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کسی کو بھولنا بہت اذیت ناک ہوتا ہے، مگر یقین جانیے بہت سے اذیت ناک یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کو بھولنا ہے یا انتظار کرنا ہے۔ آپ کے بارے میں 10% جاننے والے لوگ دوسرے لوگوں کو 100% بتا رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم انہی لوگوں کے ہاتھوں مذاق بنواتے ہیں جن کو ہم کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائیاں سونپ دیتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی انسان ہوتا ہے جس سے ہم بلا جھجک ناراض ہوتے ہیں کہ صرف اسی امید پر کہ وہ ہمیں ہر صورت منائے گا۔ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے کہ جب تم سے اس کا دل بھر جائے تو تمہاری خوبیوں کی نفی کرے، تمہارا راز فاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے، اور جو بات تم میں نہیں تمہارے بارے میں وہ کہے۔ مرد اگر چاہتا ہے کہ وہ عورت کے دل سے کبھی نہ اترے تو اسے چاہیے بیوی کی عزت کرے، تنہائی میں بھی اور دنیا کے سامنے بھی۔ جب مرد کسی عورت سے سچی محبت کرتا ہے وہ کسی دوسرے مرد کے لیے کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ جب کوئی عورت آپ کو نظر انداز کر رہی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے نفرت کرتی ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل دکھا ہے۔ سچی محبت بچھڑ بھی جائے تو اسے واپس آتے غلطیاں بھلاتے اور ایک دوسرے کو گلے لگاتے زیادہ دیر نہیں لگتی۔ گھر کی عورتوں کو شہزادیوں جیسی زندگی دینے کے لیے اکثر مرد خود مزدوروں جیسی زندگی گزار دیتے ہیں۔ لڑکیاں تتلیوں کی مانند ہوتی ہیں، محبت اور قدر کرنے والوں کے ہاتھ لگے تو رنگ نکھر جاتے ہیں، اور بدقسمتی سے نہ قدروں کے ہاتھ لگ جائیں تو ان کے رنگ مدھم پڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ اس گمان میں ہیں کہ آپ نے کسی کے لیے بہت کچھ کیا، وقت دیا، اپنی نیند خراب کی، سونے کے اوقات تبدیل کیے، اپنی عادات و اعتبار، لہجہ اور زندگی جینے کے انداز بدل ڈالے، اور ان سب کی اگلے انسان کی نظر میں بڑی اہمیت ہوگی، تو مبارکباد وصول کریں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ صرف استعمال کیے گئے ہیں۔ رشتے توڑنا بہت آسان ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے، ورنہ رشتہ ختم کرنے کا پچھتاوا آپ کو زندگی بھر سکون سے سونے نہیں دے گا۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔